Tunay na tuna, test fire. Mabilis naman yung boost. Hindi. Ano yun? 120 grams. Solid yung sabog ano. Tangay na bilog ko eh. Ayan boss, tuna. Puto lang paano yun. Inspired by Hasta La Vista. Huwag ka natakbo hanggang dito. May sasakyan. Meron pa pulis na pala pa. Siya pa lang, no? Tuna guys. 120 grams.